Yan o. At ito naman kay Master Ricky to ha. Kay Master Ricky. Ay. Mga master, hawakay, hawakay. Nakasakit na na. Master. At kami po ay uuwi na. Yan o. Ayan, okay. Karpa. Picture. Ako yan, habol sa picture. Hawak. Hawak yung ano, picture. Gano'n ang hawak? Kagano kayo baby Master? Hawak ko, okay. Okay. Ah. Sige, Master. Habol ako pag ano na. Balik ka na hawak. Sige, 10 seconds na. Pipicturean ko na para sigurado. Ako si Master Gantoy ang pumaldo. Okay. Tama, Master Rolando. Boom! Dito. Natatakluban yung karpa. Hawak yung karpa. Hawak. Hawak. Okay, Master Rolando, yan na. Ayan na. Yan. Nice! Magitik na. Sabay.